जय हिंद तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी तुमकां घेवन येयला म्हापसा मार्केटाचो इश्यू जे हेल्थ डिपार्टमेंटान तांकां नोटीस काडलेली। जेन्ना हांवें स्टार्टिंग कंप्लेंट दिली कमीत कमी आतां 1 वरास जालें हे कंप्लेनीक ती फॉलोअप करून फायनली हेल्थान म्युनिसिपालिटीक नोटीस धाडलेली फाटी की आमी 8 दिसां भितर तुमी तर जे कितें टर्म्स सांगल्यात ते इम्प्लिमेंट करना क्लीन करिना मार्केट जाल्यार आमी मार्केट सील करतले इन्स्पेक्शन करून। ते इन्स्पेक्शन बुधवार दीस जाल्ले मागीर तेंचे स्टाफ ना म्हणून मागीर ते आयज दवरले आनी म्हाका दनपाराक हेल्थानसून कळयलें की 3:30 इन्स्पेक्शन आसा। तेका लागून हांव मागीर थंय गेलो आनी वयता जाल्यार आयज आमकां लेबरूय खूब दिसले म्युनिसिपालिटीचे जेणे करून ते एकेच कडेन 4-5 बायलां थंयच झाडू मारताली। ओके, तो व्हिडिओ तुमकां हांव दाखयता हितून। पूण पळय कंप्लेंट दितकूच कशें लीप जाता म्हणून हे फुडले कळटा की म्हापसा मार्केट कशें चलता पळय ते हे देखरेख कांयच ना। कंप्लेंट कोण घालतकूच मागीर ते जागे जाता हेका बैलाक खंय फुडें वचूंक जाय तुका बडी मारची पडटा पळय तशी हांगासर ही कंप्लेंट घालची पडटा आनी कंप्लेंट घातली म्हणून जायना ती फॉलोअप करची पडटा। फॉलोअप करून आयज म्हाका दिसता 60% अराउंड काम जाल्लेलें आहा। पूण हे दिसना की हे कायमचे उरतले, हांकां परत बडी मारचीच पडटली कारण कंप्लेंट घालचीच पडटली। आता आमी पयला सगळे मार्केट तेंचे ड्रेनेज जे आहा पळय सगळे चॉकअप जाल्लेले आहा, उदीक सगळे ओवरफ्लो जाता, चिकनाचो वेस्ट त्या पायपांनी भरलेलो आहा सगळो। हांवें व्हिडिओ काडला ते किडे पडल्यात ते हितून सगळे नुस्तें कापता थंयसरूय पोतयो बांदून दवरल्या म्हणजे धापून दवरल्या म्हणजे दिसूंक जायना म्हणून ते आमी व्हिडिओन पयले। हेल्थाचे डॉक्टर येयल्लो पळय तेणीय पयला सगळे तेकाय वालोर तेणी इन्स्पेक्शन करपाक हांकां नोटीस काडली नाल्यार इतले पयलीं कांयच जायनासलें। आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटाकूय हांव सांगता की तुमी हेजेर कारवाई करपाक जाय। तांकां अजून थोड्यांक एनओसी सुद्दां गावूंक ना तरी ते मार्केट चलता आनी नुस्त्याच्या मार्केटाक खंय हेल्थाची एनओसी बीन ना आनी म्युनिसिपालिटीन अजून तांकां कळोवंकूय ना आमकां एनओसी दिया म्हणून। तेंचेच उरतलें काम हेंचें काय ना तें आमी पळोवपाची गरज आसा। आनी हांव सगळ्या मार्केटाच्या लोकांक सांगता तुमी हें मार्केट लीप दवरपाक जाय जशें तुमचें घर लीप दवरता पळय तशें हें मार्केट लीप दवरपाक जाय। आनी थंयसर जळमिणी थुकतात मुततात गुटखा खातात हे कायमचेच चालू आहा थंयसर। तेका लागून सांगता म्युनिसिपालिटी की हेजेरूय तेंच्यांनी कितें तोडगा काडपाचो कळ्ळें। आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती आतां मार्केट चेअरमॅन आसा पळय साईनाथ राव तेणी आयज बरें उलयलां थंयसर कितें कामां केलां तें बीन सांगलां। हांव तेकाय धन्यवाद म्हणटा की तेणी फुडाकार घेवन हे 2009 हे मार्केट बांदलेलें आनी आतां परिस्थिती कशी आहा तुमी पयल्या हेजी आनी हे कंप्लेंट घालतकूच हे अशें कामां जाता म्हणून तुमकां आतां कळ्ळें। ओके, हितून आतां कोण लाचारपणा करताले ते तुमी चिंतपाचें आतां। ओके, म्युनिसिपालिटीचे खंयचो स्टाफ काय कोण इंजिनियर चेअरमॅन काय कोण कितें फाटी पडटा हे कामाक ते तुमी सांगून दिवपाचें। कारण हे आमी कंप्लेंट घालतकूच आनी म्युनिसिपालिटीक हेल्थान नोटीस काडटकूच इन्स्पेक्शन करतकूच तर ही कामां जाता जाल्यार हे ते डिपार्टमेंटान इतले लोक जे आहा पळय चेअरमॅन आसा ते भायर इंजिनियर आसा ते भायर एमआय आहा सुपरवायझर आहा तेच्या भायर सकयल स्टाफ आसा ते सकयल झाडू मारपाचे स्टाफ आहा थंय धुवपाचे स्टाफ आहा ते आतां इतलीं वर्सां खंयचे कितें धुताले तेच कळना कांयच कळना कोणाचें कितें धुवूंक वयतालें तेच कळना आतां। मेंटेनन्स जे एक काम जे करता पळय ते टीम खंय आसली तेच कळना। कारण इतले आतां डेलीचे डेली तुमी पळयता मार्केटान कसो पयसो कलेक्ट जाता तेंचो सोपो कलेक्ट जाता कितें आनी कचऱ्याचो पयसो कलेक्ट जाता सगळो वयता तो खंय वयता। मार्केट तर ते आसा तशें पयलीं आसले तशें आतां कांयच ना सगळे डावन जायत वयता। मार्केटाक पेंट ना तुमी ते गैराव गाडी ना भायरसून ते जाळयो ग्लास लायल्ले ते तुमी पयलींचो फोटो पळया आनी आतांचो फोटो पळया। ओके, सगळे बुरशे करून उडयला बुरशे। म्हाका दिसता आतां हे साईनाथ राव जो चेअरमॅन आसा पळय तेणी आतां मातसो फुडाकार घेतला कसो आमकां दिसता तो उलयला ते हिसपान। आतां पळोवया फुडें कितें जाता तें खंय दिवे लायता कोण ते पळोवया काय हे परत आमकां परत कंप्लेंट दिवन परत हांकां जाग्यार हाडचें पडटलें तेंय पळोवया। आतां हेल्थाचे नोटीस कितें वयतली इन्स्पेक्शन केलां तेणी आयज सांगलां आपूण म्युनिसिपालिटीक रिप्लाय करतलो कितें आपूण ऑब्जर्व केलां तें। पूण ड्रेनेज बीन आमी पयलीं जाल्यार ड्रेनेज सगळी चॉकअप जाल्लेली आहा जे पायपलायन आसा पळय ड्रेनेज तितून सगळो हेजो चिकन मटन वेस्ट आनी बिफाचो वेस्ट घातलेलो आहा पायपांनी तेका लागून पायपां चॉकअप जाला सगळी ती ड्रेनेज सिस्टम ओवरफ्लो जाता तेंची आनी त्या भायर मार्केटाक उदीकूय ना कनेक्शन
ओके. आणि तांकां फॅनूय ना वयर मार्केटान. ही अशी परिस्थिती जाल्लेली आहा. ताका लागून हो व्हिडिओ तुम्ही जाता तितलो शेअर करा. व्हिडिओ मातसो व्हडलो जाल्लो आहा, कारण सगळे कोण कोण महेश राणे उलयला, जितेश कामतूय उलयला तितून, आनी हेल्थ ऑफिसर जो येयल्लो पळय दिनेश परब तोय उलयला. त्या भायर साईनाथ रावळ जो आहा पळय चेअरमॅन मार्केटाचो तोय उलयल्लो आहा. आनी बाकीचे आमी कितें आहा मार्केटाचो व्हिडिओ काडला पळय तोय आमी तुमकां दाखयता. ओके. जय हिंद, जय गोवा. तुझे मातशें लायसन येता. लायसन दिका थोड़ा. और ये रिसिप्ट कौन सा है? ये हाँ, ये इससे इसका है, मस्जिद का आते हैं रेस्ट किधर देते हैं आप? देश माड़गांव. इस साल का रिन्यू नहीं किया आपने? 24-25, 25-26 का नहीं किया लगता है नहीं? हाँ, चेंज करते हैं अभी. एक दो दिन में चेंज कर देगा. एक दो दिन में चेंज करके देते हैं हम लोग. फिर अरे लायसन रिन्यू नाही. या वर्षाचे रिन्यू ना 24-25 पर्यंत केला आहे. 26 कधी सगळ्यांनी एकट्याक दाट सगळ्यांचे चेक कर आणि हेल्थ ते कोणाकडे आहा त्यांच्याकडे? हेल्थ का किधर है आपका? एक काम करो, सेठ को बोल कल हमारा म्यूनसिपैलिटी का आदमी आएगा चेक करने के लिए. हाँ, लगा के रखते हैं. उसको पैकिंग तो कुछ तो डालो. ऐसे सब बैठ के लोग ऐसे ही खाने का रनिंग टेस्ट आहे माहिती का? एक्स्ट्रा टेस्ट मिल जाएगा. तो क्लीन करता म्हणता शॉप आपले क्लीन शकता. पहिले विचारलंय मला तिथली बॅरा लागेल आपल्याला पहिले विचार क्लीन करना म्हणते ना. फाल्यां मातशें फूल एक टीम धाड सगळ्यांचे चेक करपाक. लायसनां कोणी रिन्यू करूंक ना ती तांकां 1-2 दिसां भितून रिन्यू, एका विका भितून रिन्यू करपाक 1 वीक दी. आनी बाकीचे हांगा लावपाक लाय सगळ्यांक लायसनां पावता. काय ना ड्रेनेज पळय किडे पडल्या. गट अरे पत्र पहिलेच मारता पवनी मार तांकां कितें ते सकल घे पॅक झाले हे सकल घे मातशें झाले दाखय पॅक ते. अरे दाखय रे कितें आहा तें हांगा सगळें काडलेलें आहा पळया दाखय मरे ते लिफ्टीचे सामान हवी हय रे दाखय रे पवनी रे हे बरें मातशें बेग्यान मारलें तेणें.
सगळी पोतयो लावन धापून दवरल्या पळय ती आतां. नोटीस 2-3 दिली. तेजे पयलीं आमी इन्स्पेक्शन केल्लेलें. सगळं इलिगली चालू आहे. कांयच NOC ना, तुमचे FDAचे ना आणि कांयच ना. पाणी येतं आहे. तू टॅप चालू कर. काय नाही हे पाईप लावून दिला त्यांना उदी. असले उदकान कितें लीक जातले तेंचे सांग पळया. हे सगळे विदाउट परमिशनां चलता. आमच्या घरी पंपाने उडत, आमच्या नळाचे उडत. त्यांना पीक मार्केट आहे. पीक मार्केट ते उदकाचे तेंचे ते उतरले उदीक हांगा हाडून. हां फायरीचे ते फायर. सोडला तेंच्यानी नटूय लागना तेंकां. हो ते काय नाही सगळे हां कंप्लेंट घालप आनी ते इशू करता तशें नासता. सगळ्यांक कशें आसता पळय म्हापसा मार्केट हो मेन मार्केट आमचो गोंयचो. सगळे जाण ट्युरिस्ट येता, म्हापशेकार येता, सगळे गोंयभरचे लोक म्हापशान येता
आनी त्या खातीर क्लिनींग इम्पॉर्टंट आसता आनी ह्या खातीर हो इशू काडलेलो हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा कोणी इशू काडला ताका मेन म्हणजे आमचे हांगासर म्हापशेचे नागरीक आसा तेंच्या खातीर हे डिपार्टमेंटान नोटीस धाडली त्याच्या खातीर तशेंच आत्माराम गडेकर जे सोशल एक्टिविटीज म्हणून आवडटा तेकाय कारण कशें आहा कंप्लेंट घातले हेचेर एक कितें तरी विचार येवपाक जाय तोडगो काडपाक जाय ह्या खातीर कंप्लेंट घातलेली आहा आनी हो इशू जो आहा तो न्यू इशू न्हू बऱ्याच वर्साचो इशू असो म्हाका दिसता कारण मार्केटान जेन्ना भोंवता आनी पळोवपाक येता आतांचें मार्केट जे ह्या एका विका भितर क्लीन केल्लेलें आहा तो मार्केट अजून पर्यंत 70 to 80% जाला 100% हांव म्हणिना आनी हेच्या पयलींचें मार्केट हितून खूब फरक दिसपाक येता मेन म्हणजे क्लिनींग जे असलें म्हाका दिसता हेल्थ डिपार्टमेंटान थोडे पॉयंट्स काडलेले गार्बेज एंड डर्ट ऑब्जर्व एट द एंट्रन्साक जे गार्बेज असले त्याच्या बद्दल ते आमी क्लिनींग करून ऑलरेडी घेतलेले आसा मागीर अनयुज्ड ओल्ड पोल्स भायर जे ओल्ड पोल्स आहा त्याच्या बद्दल घातलेले ते आमी लेटर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी केल्लेले आसा म्हापसा म्युनिसिपालिटी ह्यूज वीड्स ग्रोईंग ऑन द रूफ वयर रुफांचेर जे ग्रास जाता पावसाच्या दिसांनी मागीर सुकून ग्रास जाता त्याच्या बद्दलूय तेंच्यांनी तो पॉयंट घातलेलो तो ऑलरेडी काडून घेतलेलो आसा मागीर नो लायट्स इन द स्टेअरकेसीस जर आमी पळयले जाल्यार लायट्स ना आनी अजुनूय ना त्या खातीर ऑलरेडी पळय सगळींच कामां रोखडीच जाता अशी नासता पण बरी म्हाका दिसता इनिशिएटीव घेतल्या आनी ती घेवपाक तेंच्यांनी जो सपोर्ट केला त्या खातीर लायट्स जे आसा ती आमी लायट बेगींतल्या बेगीन करतले अशें डिपार्टमेंट आमच्या हेंच्यांनी म्हापसा नगरपालिके कडल्यान एश्युरन्स आमकां हेंकां दिला हेल्थ डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी दिल्लो आसा मागीर ह्यूज लिफ्ट मशिनरी जी मशिनरी बंद पडलेली आसा सकयल एक सांगपाचें म्हटल्यार प्रत्येक जो हे येता इश्यू येता तो म्युनिसिपालिटीक टार्गेट केलो वयता पण ते न्हू आसतना एक डिपार्टमेंट आसता ही बिल्डींग जी आसा जी सुडाक मारलेली आसा आनी ऑलरेडी म्हापसा नगरपालिकेन जी सुडा खातीर लेटराय केल्ली किंवा तांकां एक मिटींग घेवची म्हणून आपयल्लें जें इन्स्पेक्शन ते इन्स्पेक्शना खातीर ते पावूंक ना आनी लिफ्ट जी आसा ताचो सगळो म्हाका दिसता कचरो जो हाडून दवरलेले मटेरियल जे सगळें आसा ताचो कचरो खंय तरी एकी कडेन आसलो आनी त्या खातीर सगळें मॅस जाल्लेले आसले आमी ऑलरेडी आमचे वर्कर्स घालून ते एकी कडेन केल्लेले आसा थंय पत्रे मारपाचें काम आजून चालू आसा तें आमी काम हातीन घेतलां कारण आमी डिपार्टमेंटाकूय कळयलां की बेगींतल्या बेगीन येवचें आनी तेचेर कितें तरी तोडगो काडचो लिफ्टीचो म्हणून मागीर क्लिनींग शेड्यूल नॉट डिस्प्ले क्लिनींग जें केन्ना जाता हें तांकां कळपाक जाय अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आनी ऑलरेडी पळोवपाक गेलें जाल्यार सकाळचे रात पर्यंत क्लिनींग ह्या मार्केटान आसता सकाळची शिफ्ट आसता मागीर दनपारची शिफ्ट आसता आनी म्हापसा मार्केट म्हणजे फीश मार्केट व्हेजिटेबल मार्केट जेन्ना तूं वयता त्याच्या नंतरूय क्लिनींग जाता हांगासर पण तो डिस्प्ले जो आसा एकी कडेन खंय तरी एक बोर्ड करचो अशें इंजिनियरांक हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे ते जातले नो प्रोविजन टू लॉक द कॉमन डीप फ्रीज म्हणून सांगलेलें पण ऑलरेडी जेन्ना ही नोटीस येयली तेन्ना डीप फ्रीजर जो आसा तो ऑलरेडी लॉक केल्लो आसा अशें म्हाका इंजिनियरा कडल्यान कळ्ळें मागीर गार्बेज एंड वेस्ट मटेरियल ऑब्जर्व म्हणजे गार्बेज जो आसा चडसो तो गार्बेज ऑलरेडी क्लिनींग ह्या 8 दिसां भितर जाल्लो आसा आनी तो रेग्युलर उरतलो म्हणजे हांव आशा बाळगता मागीर फायर हायड्रंट नॉट ऑपरेशनल फायर हायड्रंटा खातीर आमी जेन्ना चतुर्थीची मिटींग घेता तेन्ना ऑलरेडी जे स्टाफ येता फायर डिपार्टमेंटाचे तेंचे कडेन हांव 2 वर्सां जालीं उलयता हे दुसरें वर्स आनी आतां डिपार्टमेंटाक एक लेटर करचें म्हणून एमीक सांगला इंजिनियराक सांगला सो इंजिनियर थ्रू डिपार्टमेंटाक वयतले आनी हो डिपार्टमेंट जो आसा तो फायराचो आसा सो त्या खातीर हो तेंचे कडल्यान जावचो कारण पळय तेंचो जेन्ना सहभाग येतलो तेन्ना फुडलें काम जातलें जॉयंट इन्स्पेक्शनाक सो आमचो सपोर्ट आसतलो म्युनिसिपालिटीचो इंजिनियरांचो आसतलो सो फायराचो येवचो आनी मेळोन ते एक काम करचें अशें म्हणलेलें आसा वेस्ट पीसीस ऑफ वूड लाईंग अरावंड वेस्ट पीसीस आसता लाकडाचे सगळे तेचेरूय येते ते चडशे क्लीन जाल्लेले आनी आतां वयर जेन्ना भोंवले तेन्ना आमकां थोडे मेळ्ळे ते वूड म्हणजे खंयचे जे चिकन कापपाक किंवा मटन कापपाक यूज करतात ते नेवे नेवे हाडटा आनी ओल्ड थंयच दवरतात ती व्हरपाची जबाबदारी एक्चुअली तेंची आसता पण तरी आसतना आमी ते उखलून व्हरचे आनी क्लीन करचे अशें आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा ब्रोकन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आनी हँगींग केबल्स म्हणजे भायर जर तुमी पळयतात गेटी कडेन जाल्यार केबल्स आहा तेंच्यानी हँगींग केबल्स आहा हे लेटर ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक केला अशें म्हाका इंजिनियरान सांगलेलें आसा वॉटर स्टॅग्नेशन वीथ स्मेल पावसाच्या दिसांनी जर आमी पळयले जाल्यार म्हाका दिसता स्मेल मार्केट म्हणटकूच भाजीपालो आसता मागीर फीश हे आसता सगळें हे आसता त्या खातीर स्मेल हो जाता पण सद्या जर पळयलें जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता कमीत कमी हे येता ते क्लिनींग आमी करतात तेच्या प्रमाणे स्विपर्स आसता वर्कर्स आसता रातचे तेचेर ऑलरेडी काम चालू आसा पण हांव परत एकदां म्हापशेकारांक म्हाका दिसता 1 वा 2 वर्सां पयलीं ऑलरेडी सांगलेलें 1 वर्सा पयलीं सांगलेलें
परत एकदा सांगता, प्रत्येक शॉपकीपर जो आसा, प्रत्येक वेंडर जो आसा तो आपले पोट भरता आणि तांकां एक विनंती करता की प्लास्टीक पिशव्यो म्हणजे ते मागीर कपड्याच्यो आसा जाल्यार सामानाच्यो म्हणजे एक कितें टी शर्ट आहा, पॅन्ट आसा तेज्यो प्लास्टीक पिशवी काडून भायर उडयता ते करचे न्हू, किंवा कोण येता वयता ते उडयतात. तांकां रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी डंपिंग जे आसा शॉपकीपर्स वेंडर तेंच्यांनी एकी कडेन करचें, कारण आमचे प्रत्येक वर्कर जो आसा तो कलेक्शन करता गार्बेजीचो, सो तेंच्यांनी ते कलेक्शन करतना मातशें तेंचे कडेन दिवचें, भायर उडोवचें न्हू. त्या भायर फीश वेस्ट लायन ऑन अरावंड, फीश वेस्ट जे आसले ते हांगासर आमी पळयले तेचे आमकां हे येयल्ले, सो तेचे आमी क्लिनींग करून घेतलेले आसा. इनसायड द फीश मार्केट कॉम्प्लेक्स हेची आमकां एक 7 पॉयंट येयल्ले. नो प्रॉपर मेंटेनन्स ऑफ बिल्डींग, ह्या बिल्डिंगेचे मेंटेनन्स जे आसा, क्लिनींग म्हणा, रिपेर म्हणा किंवा लायटनींग म्हणा, हेचे पळय रोखडेच सगळें जावचें ना, पण आमी ऑलरेडी चालू केल्लेले आसा आणि म्हाका इंजिनियरान एश्युरन्स दिला की आपूण बेगींतल्या बेगीन ते करून घेता म्हणून. नो सिरियल नंबर्स फॉर फीश वेंडर्स म्हणून घातला. हे फीश वेंडर्साचे ऑलरेडी म्हाका दिसता हांव 2 वर्सां जाले विचारता की कशें कितें सिरियल नंबर्स आहा काय म्हणून, कारण भितून जर पळयलें जाल्यार वाडत आहा, किंवा कोण येता कोण येयना, खंयच्या खंय बसता आणि प्रत्येक जो नुस्तें व्हरपाक येता चलपाक सुद्दां एकदां वाट आसना. सो फाटीं जेन्ना फीश कटिंगे खातीर वेंडर्स येयल्ले तांकां आमी ऑलरेडी सांगलेले की सकयल बसपाचें बंद करा, वयर बसा, एक लायनीन शिस्तीन बसा म्हणून. सो मागीर दुसरो विशय येयल्लो आमचो नळाचो. आमी पळयतात भायर जेन्ना शेखरान जो एक पॉयंट काडलेलो उदकाचो, ती उडी काडटा म्हणून. सो फाटीं जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन ती येयल्ली तेन्ना आमी एई वॉटर डिपार्टमेंटाचो आपूण हाडलेलो, तसोच जेई आपूण हाडलेलो आणि त्याच्या प्रमाणे भायर 2 कनेक्शनां दिवची अशें ठरलेले, एक मार्केटान फीश मार्केटान आणि एक भायर, जेणे करून भायर जे फीश कटींग जाता ते क्लिनींग बरें जातलें, कारण तांकां जर उदीक मेळ्ळें जाल्यार ती आपूण सोय करतले आणि भितून जर क्लिनींग परत उदीक मेळ्ळें जाल्यार क्लिनींग सोय जातली. पण पयलीं तांकां नळ आसलो, तांकां सांगलें तेंच्यांनी आमकां की ना, नळ आसलो की कशें यूज जाता, चालू दवरतात कोण हें करता तें करता. सो त्या खातीर तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की सेपरेट मिटर आमकां दिवचो, आमी क्लीन करता आणि बील कितें आहा तें आमी मेळोन भरता, कारण 50 रुपीज बील म्हणटात ती आमकां चड जाताली. सो ती जर सोय करून दिली जाल्यार आपल्याक इझी जातली आणि आमी तुमकां सपोर्ट करता आनी बरेपणान करता. सो नळाचो एई कडेन ऑलरेडी उदक चालू आसा, तेच्या प्रमाणे जातलें. नो स्मोकिंग, नो स्पिटिंग बोर्ड्स आर नॉट डिस्प्लेड. ऑलरेडी आमी पळयला, आतां सद्या काम जालां तितून बोर्ड्स तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा, ते बोर्ड आसा, पण तरी आसतना प्रत्येक शॉपकिपराची किंवा हांगासर जे चिकन मटन स्टॉल्स आहा तेंची जबाबदारी, कारण हांगासर आमी पळयतात कोण वयता हें करता त्या खातीर फायन घालपाचें हांव एक ऑलरेडी उलोवपाचो आसा परत एकदा, फायन घालची, कारण फायन जेन्ना इम्प्लिमेंट जातली तेन्ना खंय तरी एक कमी जातलें. नाल्यार आमी पळयतात हे सगळे जे आसा ते म्युन्सिपाल्टीचे स्टाफ तुटपी न्हू, पण कोण भायले येतात पळय घेवपाक कितें ते तुटतात, त्या खातीर हे खंय तरी बंद जावचें. वेंडरूय तुटतात तेंचे, वेंडरूय तुटतात, तेंचे पाकिटां चॅक करून तुमकां सगळें कुडका पाकिटां मेळटा. ओके, सो तेचेर हांव ऑलरेडी उलयतां. आमचे आरिफ आहा सुपरवायझर, आपालाल आसा, मार्केट इन्स्पेक्टर आसा, ताका घेवन तेंचे कडेन सांगता की ते तेचेर एक लक्ष दिवचें, कारण इम्पॉर्टंट गजाल बुरशें दिसता सगळ्याक, की आपण आपलो जेन्ना घर स्वच्छ दवरता तेन्ना जबाबदारी आसा की आपली हे परिसर आसा तो स्वच्छ आसचो. मागीर पायप चेंबर्स डर्टी इनसायड एंड आउटसायड जे आमी सकयल पळयले, पायप चॉकअप जाता, आनी ऑलरेडी इंजिनियरा कडेन उलयलो आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की ती पायप बारीक आसा किंवा आनी कितें आसा, बट ती सिजनां जरी आसली जाल्यार ते क्लिनींग जावपाची गरज आसा. आमी जेन्ना दुसऱ्यान जेन्ना लेटरां धाडटा तेन्ना आपली परिस्थिती कशी आहा ही पयली पळोवपाची गरज आसा. त्या खातीर ऑलरेडी इंजिनियरानूय सांगलां जाता तितल्या बेगीन, कारण ती नीट फोडून म्हाका दिसता कितें करचें पडटलें, नाल्यार तो प्लांट तरी एक ओपन करचो पडटलो. सो त्या खातीर ऑलरेडी उलोवप चालू आसा. मागीर दुसरी प्रॉपर हे घेतलेलें आसा. सो इतले पॉयंट जे आसा म्हाका दिसता 80% म्हणूं येता, 70 to 80% काम जाल्लेलें आसा आनी उरलेलें काम जें आसा तें बेगींतल्या बेगीन जातलें अशें डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंटान ऑलरेडी लेटर आमच्या म्युन्सिपाल्टी कडल्यान गेल्लेलें आसा. ना, एक्चुली खरोच बरो प्रश्न, कारण हांव एज अ चेअरमॅन म्हणून 2 वर्सां आणि हेच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना हांव म्हणटा पळय चेअरमॅन आसूं ना आसूं, कावन्सिलर आसूं ना आसूं, पूण प्रत्येकाची जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन आपूण काम करता त्या हेची डिपार्टमेंटाचें काम आसा की आपली जी एरिया आसा ती क्लीन करून घेवपाची. म्हाका दिसता ही कोणी कंप्लेंट घालपाची गरज नासली किंवा कोण घालचोय नासलो. जर हे आपले जर मेंटेनन्स सारकें जाल्यार कोण कंप्लेंट घालचोय नासलो, कोणाक उमेद ना मुद्दाम कंप्लेंट घालपाची, पण मुद्दाम
म्हणजे म्हाका दिसता बरी हांवें पयलींच सांगलें स्टार्ट करतना की इम्पॉर्टंट बरें जालें घालून, कारण सगळे एकठांय येवन कामूय पळोवपाक मेळ्ळें. आनी अशें हांव म्युन्सिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट करता, कारण आमचो एक 3 म्हयन्याचो टर्म उरला. म्युन्सिपालिटीक रिक्वेस्ट करता, ऑफिसरांक रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन जाता तितलें कंप्लीट करचें आनी कंटिन्यू प्रोसेस दवरचो. कारण ऑलरेडी आमचे कडेन सकाळी स्टाफ आसता, सांजचो स्टाफ आसता, जाय जाल्यार एक्स्ट्रा स्टाफ घालचो. जी गाडी आहा, मेन इशू जाता भायलो गार्बेज जो आसा व्हेजिटेबल, तो आमी पळयतात थंय सारको वास मारता. कारण दिसाक 1 किंवा 2 ट्रीप वयता आनी 2 ट्रिपीन ते जायना. सो आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्ले की 3 ट्रीप जावची, तेजी करून क्लीन जातले. आनी आमचे मुद्दम हांव सांगता, ME2 आसा, ME1 आसा, नायक आहा, ME2 इंजिनियर्स आहा, मागीर दोनी सगळे आमचे इंजिनियर्स, दिपाली म्हूण, संगीता म्हूण, आमोणकर म्हूण, इंजिनियरींग डिपार्टमेंट सगळो टीम, चीफ ऑफिसर, मागीर चेअरपर्सन, तशेंच मुद्दम आमचे आपालाल मार्केटान आसता, नर्सिंग आसता, इन्स्पेक्टर आसता, मागीर आमचो आरिफ आसता, मागीर सगळी टीम. चडांत चड थँक्स म्हणटा हांव आमची वर्कर टीम, जेंच्यांनी हे एक शॉर्ट टर्मा भितून इतलें करून दाखयलें. ते म्हाका दिसता डेली जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता चड टिमीची गरज ना. डेली हें काम, हें आपलें काम जें ठरलेलें आसता तें डेली करपाक जाय, इतलें. आनी जायना हे मार्केट 2011 म्हाका 11 आवडलो दिसता. हें दिलें म्हणून कांय प्रॉब्लम ना. बरें करपा खातीर जर कंप्लेंट येता जाल्यार आमी सुद्दां सदांच वांगडा आसता. But preliminary, how do you see the last as you mentioned on this report, and I have been given later to various department and some work is in progress. So totally working not done, so it must be in process. So finally we can expect that fish market can get NOC from the department, health department. Nobody is applied for NOC. Nobody has applied. सो म्युन्सिपालिटीन तुमी म्हणटा की अप्लाय अजून करूंकूच ना तुमचे मेरेन? Because I don't have pending files. तरी आसतना फिश मार्केट हे चालू आसा. For us to almost 2 years now. I have not received any application for NOC from this building. जे हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर परब त्यांचे हांव पयलीं अभिनंदन करता की ते हालींच ते जॉयन जाल्या हेल्थ डिपार्टमेंट म्हापसा. 2009 हे इनॉग्रेशन ह्या मार्केटाचें इनॉग्रेशन जाल्लें. त्याच्या नंतर जवळ जवळ सादारण 15 वर्सां कंप्लीट जाली आनी 15 वर्सांनी एक खऱ्या अर्थान हेल्थ ऑफिसर आमकां बरो मेळ्ळो की जेणी ही फायनल नोटीस म्युन्सिपालिटीक दिली मार्केट इन्स्पेक्शन करून फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ म्हापसा. ताका लागून हांव तेजें पयलीं अभिनंदन करता. दुसरें की ताका लागून म्हापसा नगरपालिकेक जाग येयली. आमचो आमदार दर शुक्रार दीस मिटींग घेता म्युन्सिपालिटीची, सगळ्या नगरसेवाची. कसली मिटींग घेता आनी कित्याक लागून मिटींग घेता ती आयज पर्यंत म्हाका कळोंक ना. 6 वर्सां जालीं ताका, म्हाकाय कळोंक ना. कित्याक तेणी जर मिटींग जर रेगुलर घेतलेली आनी बाजारान जर एक रावंड मारलो, म्हाजी चॅलेंज आहा की तेणी नुस्त्याच्या मार्केटान एक 15 मिनटां रावन दाखोवचो. आनी हो वास लोक कितकीशींच वर्सां जालीं सहन करता. आनी आयज ह्या नोटिसीक लागून ही स्वच्छता संपूर्ण परिसरान जाल्लेली आहा. ताका लागून नगरपालिकेचे स्टाफाचे, वर्कर, मागीर सुपरवायझर, इन्स्पेक्टर सगळ्यांचे अभिनंदन. आनी तेंची आतां जबाबदारी वाडलेली आसा. वाडलेली कशी तर हे जे आयज स्वच्छता केल्लेली आहा ही स्वच्छता कायम स्वरुपी उरोवंक जाय, जेणे करून म्हापशेकार जे आतां नुस्तें व्हरपाक तांकां एक बरें नुस्तें, स्वच्छ नुस्तें तांकां मेळचें आनी तेंचें आरोग्य बरें उरचें, जेणे करून नगरपालिकेक ते आशिर्वाद दितले वयताना बाबा ही आयज मेंटेनन्स बरें आहा. आनी म्युन्सिपालिटीकूय ती जबाबदारी वाडटली तेंची की हें स्वच्छता उरोवंक जाय. आतां हांगा प्रश्न कसो आहा, हें नुस्त्याचें मार्केट इन्स्पेक्शन जालें, प्रॉब्लम जाता चड गार्बेज जी येता ती भाजी मार्केट. आनी भाजी मार्केटची जर पळयता ट्रकाचे ट्रक तांकां कलेक्शन करचे पडटा आनी एकूच दीस जर तो उरात जाल्यार तो वास जो येता पळय तो कुसता ती. तेन्ना भाजी मार्केटाचे ते जे वेंडर्स आहा तेंची जबाबदारी आहा. तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार ते हाडून हांगा डंप करचे पेक्षा टमाटो बिमाटो लोकांक सवाय दिना ते, पण ते टमाटे पिड्ड्यार जावच्या पयलीं हाडून हांगा ओतता कळ्ळें न्हू. आनी ताका लागून अर्दे
थंय कुसोन ती घाण चड त्या भाजयेची जाता तेन्ना भाजी मार्केटाचें इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. दुसरी गजाल कशी आसा, हे सगळे जेन्ना प्रक्रिया आमी करता तेन्ना ह्या प्रक्रियेंत लोकांकूय सहभागी करून घेवंक जाय आनी म्हापसा नगरपालिकेन स्ट्रिक्टली एक्शन घेवंक जाय ह्या गोष्टीची. वेंडराकूय तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिवंक जाय त्या पद्दतीन बाबा तुमी जे नुस्तें विकता जावं भाजी विकता की तुमचो माल जो तुमी उरला जावं तो डॅमेज आहा तो तुमी एकी कडेन खंय दवरूंक जाय. ते स्टाफ येतले आनी ते भरून व्हरतले वयल्यान ते इजी पडटलें तांकां. हांगा हाडून दम जायना. फुडें समज 2-3 दीस जर गॅप पडात आनी ते जर टायम टू टायम व्हरोंक मेळना. आनी दुसरी म्हाजे म्युन्सिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट आहा की 50 वर्कर जवळ जवळ 300च्या वयर वर्कर आसा नगरपालिकेकडे तेतूंतले 50 वर्कर तेणी टोटल म्हापसा मार्केटाक जर घालीत जाल्यार म्हाका दिसता म्हापसा मार्केटाक तुका आनी कोणाचीच कंप्लेंट करपाची गरज ना. इतके मार्केट स्वच्छ दवरूं येता. 50च वर्कर चड घालपाची गरज ना. 50 वर्कर तेणी कंप्लीट मार्केटाक जर घालीत जाल्यार हे मार्केट हेच्या पेक्षा स्वच्छ जावं. पयलीं म्हाका खबर आहा सादारण एक 15 वर्सां पयलीं हांगा फिनेल घालून मार्केट धुताले. फीश मार्केट फिनेल ते आयज फिनेल घालीन नुस्तें उदीक मारता आनी ताका लागून हे किडे बिडे ते पडपाची प्रक्रिया जी जाता पळय ते नुस्तें कुसलेलें उरता खंय खाचेर उरता आनी हेका ड्रेनेज त्या मार्केटाक बरो वेवस्थीत नासल्या कारणान ते स्टॅग्नेट जाता उदीक आनी ताका वास मारता. आनी ताका लागून ह्या सगळ्या हेचेर तेंच्यांनी बारकायेन लक्ष दिवचें जेणे करून लोकांक हायजिनीक वेवस्थीत येवन आनंदीत सगळे भाजी मार्केट तशें आपली नुस्तें खरेदी करपाक तांकां मेळचें ही म्हजी विनंती आहा नगरपालिके कडेन. परत आनी कंप्लेंट आत्माराम गडेकाराक तेंच्यांनी फायल करपाक हो टायम दिवचो न्हू. आनी ताका लागून हांव आत्माराम गडेकाराचें अभिनंदन करता की ताका लागून ही सगळी प्रक्रिया सुरू जाली आनी ताका लागून नगरपालिकेक जाग येयली. आनी आमचे बाजार कमिटीचे आमचो साईनाथ राऊळ तेजें हांव अभिनंदन करता की तेणी ह्या जातीन लक्ष घातलें आनी अशेंच जर तो लक्ष घालीत जाल्यार मार्केट म्हापशा मार्केट आनीक बऱ्या पद्दतीन स्वच्छता राखूं शकतले. धन्यवाद. आज म्हापशांत एक जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्लें म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाचें. ही जी सगळी प्रक्रिया आसा ताच्या खातीर ताणें पुढाकार घेतलो तो बाब आत्माराम गडेकर. हाजे हांव सगळ्यांत पयलीं आभार मानता की ताणें ही कंप्लेंट घाली. ही जी अस्वच्छता म्हापशांत जाल्ली जी अनटायडीनेस म्हापशांत जाल्ली स्पेशली नुस्त्या मार्केटा कडेन वचत थंय गाडी येताल्यो आनी पांय दवरपाक तशें लोकांक दिसनाशिल्लें. पयर सुद्दां हांवें व्हिडिओ शेखर आनी बाकीच्या तुमच्या चॅनला मार्फत हांवें पळयल्लो की एका बायलेन ती बायट दिल्ली. ती म्हणटाली नुस्तें घेवन वतना आमकां घरा म्हणटा जेवण वचना अशी परिस्थिती मार्केटांत जाल्या म्हणून. सो हाज्या खातीर आत्माराम गडेकर हांकां आभार मानता. म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे आभार मानता की स्पेशली जो साईनाथ राऊळ आसा जो मार्केट कमिटीचो चेअरमन आसा ताजे आभार मानता की ताणें फुडाकार घेवन एक फुडाकार घेतलो. आतां 80% सुद्दां काम जालें तातूंतय फुडाकार ताणें घेतलो. 100% जावनी अशी म्हजी ताचे कडेन मागणी आसा आनी म्हाका दिसता की तो प्रयत्नशील आसतलो. आनी त्याच बरोबर तुमच्या सगळ्या पत्रकारांचे हांव स्पेशली हांगा आभार मानता कारण तुमी हो विशय सुद्दां लावन धरिल्लो आसा. म्हापशा मार्केटूच न्ही की म्हापशा विविध ज्यो गजाली आसा ताजो तुमी सदांच बरो असो म्हणजे हांवें पळयला मायलेज तुमी म्हापशाक बरी सगळ्या न्यूजार मिडियाचेर दिल्ली आसा. आनी स्पेशल थँक्स टू हेल्थ डिपार्टमेंट आनी स्पेशली डॉक्टर परब बाब जाणें ही नोटीस दिली आनी दॅट नोटीस वॉज एन आय ओपनर फॉर म्युनिसिपालिटी अशें म्हाका दिसता. कित्याक नोटीस दितकचूच तांकां जाग आयली. आनी आतां जर पळयत जाल्यार खुबशे हांव आतां येतना सगळे कडेन लक्ष मारतालो की खुबशे मार्केट ताणें निवळ केल्ले आसा. पुणून एक प्रश्न हांव उद्भवताच की नोटीस तुमकां कित्याक दिवची पडटा. जेन्ना एक कंप्लेंट करता मनीस ताणें पयलीं म्युनिसिपालिटीनूय कंप्लेंट केल्ली आसतली किंवा खंयी जेन्ना कंप्लेंट करता कंप्लेंट लक्षांत येतकच रोखडीच एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली. 10 दीस दिल्ले त्या 10 दिसाचे एक्चुली 1 म्हयनो 20 दीस जाले आनी आतां पळोवंक गेल्यार 1 म्हयनो वयर जाले. सो 1 म्हयन्या उपरांत कारवाई केली. आमी ताजें कौतूक केलांच कारवाईचें. पूण ही कारवाई बेगींतल्या बेगीन जावंक जाय आशिल्ली. जेन्ना एक जो मनीस कंप्लेंट करता तेन्ना रोखडीच यंत्रणा सगळी कार्यान्वत जावंक जाय आशिल्ली. पूण ती जातना सुद्दां दिसना. हे म्युनिसिपालिटीचे म्हाका अजून मेरेन कळना की ही एपती उदासीनता म्युनिसिपालिटीची कित्याक आसता. कारण आनी हाणें बाब म्हाका दिसता बाब राणेनूच म्हणिल्लें की तुमकां कंप्लेंट कित्याक दिवची पडटा मुळात.
तुमच्या रिपोर्टरांनी सुद्दां क्वेश्चन गेल्लो की मुळात कंप्लेंट कित्याक दिवची पडटा म्युन्सिपालिटीक हें दिसना मार्केटींग कमिटी आसा तांचे वर्कर आसा कितलेशेच म्युन्सिपालिटीचे लोक हांगा येता ते तेन्ना म्युन्सिपालिटीन हाज्या फुडें कंप्लेनीक चान्स कोणाकूच दिवचो न्ही आतां जे कितें तांणी केल्लें आसा आतां जे क्लिनिनस तांणी दाखयला हें मेंटेन करचें नाल्यार आज तात्पुरते फक्त इन्स्पेक्शना पुरते साफ सफाई केली दाखयले आनी परत आसा तशे एरे म्हज्या मागल्या परत 8 दिसांनी हांगा आयला तशीच घाण हें अशें जावंक जायना ही म्हजी म्युन्सिपालिटी कडेन मागणी आसा आनी म्युन्सिपालिटी म्हाका दिसता त्या दृश्टीन प्रयत्न करतली आनी दुसरी गजाल स्पेशली मेन गजाल जी आसा जे सगळे जाण कंप्लेंट करता ते म्हणल्यार वचत थंय मुतप चालू आसता आनी वचत थंय थुकप चालू आसता सगळ्यो वण्टी जमनी सगळ्यो पिचकारी मारून हांवें रंगयल्ल्यो आसा म्हाका दिसता जशें मुंबय हांवें पळयलां की तूं खंय वचची आनी आतां थुकत किंवा आनी कितें करत कसली विधी थंय रोखडेच सिवील ड्रेसान पुलीस येतात आनी ते तुका थंयच्या थंय फायन घालता आनी हांवें खुबदां मागणी केल्ली आसा की म्हापशा मार्केटभर CCTV कॅमेरा लावचे आनी त्या भायर अशा तरेच्या सिवील ड्रेसान म्युन्सिपालिटीचे इन्स्पेक्टर 2 जाण हांगा नेमूंक जाय जे अशें कोण थुकता बिकता ताका फायन मारता एकदां जर हें चालू जाय जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्या प्रमाणात जावं येता 100% हे जे थुकप आनी जे खंय मुतप चालू आसता ते बंद जातलें अशें म्हाका दिसता म्हणून हांव म्युन्सिपालिटी कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान मागणी करता की 2 तरी हांगा अशे सिवील ड्रेसान इन्स्पेक्टर दवरुचे